دو موضوع بھرا جی جی مکمل ہوئے. تیسرا موضوع ہے کہ اتقا کا معنی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک جو سب سے بڑا متقی ہو وہ سب سے بڑا عالم نہ ہو. جی علم بھی ضروری ہے بے شک کیونکہ علم کے بغیر تقوی نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمهم باللہ واشدهم له خشیۃ. میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اسی لیے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ جتنا علم ہوگا اتنا تقوی ہوگا. تو صدیق اکبر اگر سب سے زیادہ متقی ہیں امت میں تو سب سے بڑے عالم بھی ہے. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. وہ صرف سلطان بہو علیہ رحمت کا شعر ہی نہیں ہے, بخاری کی حدیث ہے. آپ کو یاد ہوگا صدیق اکبر کی ولایت اور روحانیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے صدیق اکبر کا امامت کے مسلح پہ کھڑا ہونا بتایا تھا. یاد ہے نا؟ وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اب حضور سے ایک اور حدیث سنیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف میں موجود ہے. آقا نے فرمایا فرج امکم اقرأکم, جو سب سے بڑا قاری ہو وہ امامت کرایا کرے. اس زمانے میں یاد رکھنا یہ نکتہ ہے, اس زمانے میں قاری عالم کو کہتے تھے کیونکہ عرب تو وہ سارے ہی تھے, قرآن تو نہیں آتا ہی آتا تھا نا. اقرا سے مراد عالم ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر کو حضور نے امامت کے لیے خود منتخب فرمایا اور خود ہی فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا عالم امامت کا حقدار ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ صدیق اکبر حضور کے نزدیک سب سے بڑے عالم ہے اس لیے سب سے زیادہ امامت کے حقدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سنیے, ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک بندے سے اللہ نے پوچھا دنیا میں رہنا ہے میرے پاس آنا ہے. وہ آقا کا آخری خطبہ, اس کے اندر ایک میں نے جملہ بولا تھا. صحابی ابو سعید خدری اس کو روایت کرتے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ کان ابو بکر اعلم الناس. حضور نے جب فرمایا نا کہ ایک بندہ, تو صدیق اکبر سمجھ گئے, وہ رونے لگے. باقی کسی کو سمجھ نہ آئی. تو کان ابو بکر اعلم الناس, ابو بکر ہم میں سب سے بڑا عالم تھا. علم کا ثبوت دے رہا. اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے, ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے, عمدۃ القاری کے اندر بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے عالم اور بڑا عالم ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. تو ایک کتا کون کوئی ڈڈا کے دہیوں چاہ کے آوڑ دے ہو, ہم صحابہ کا اجماع دکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کا اجماع. سبحان اللہ. فلاں کے ملفوظات میں ہے, ملفوظات کو بھی پتہ نہیں چیک کیا گیا ہے کہ نہیں. یہاں ملفوظات نہیں چلتے. ملفوظات کی بات اس وقت ہوگی مان لی جائے گی جب قرآن حدیث کے مطابق ہو. ہم ملفوظات کے بھی قائل ہیں لیکن ان قیود کے ساتھ. جو قرآن و سنت سے ٹکرائے وہ کوئی ملفوظ نہیں ہے. ملفوظات میں بعد والے لوگ مداخلت اور تدخیل اور تلبیس کرتے رہتے, اس سے ان ہستیوں کے اوپر بھی اٹیک نہیں جاتا. ہم ادب والے لوگ. اور سنیے, سبحان اللہ. جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تمام صحابہ حیران پریشان تھے. اللہ. فاروق اعظم کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا حضور وفات پا گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. بخاری میں صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. سبحان اللہ. یا ایھا الناس من کان من یعبد اللہ فإن له لم يمت ومن کان من یعبد محمدا فإن له قد مات. اللہ. آگے پھر آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ آیت کیا پڑھی نا صدیق اکبر نے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول دنیا سے جاتے رہے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت کا پڑھنا تھا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں گھٹنوں کے باہر گر گیا. مجھے یقین آ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. جملہ سن کے گھٹنوں کے باہر گرنا پتہ چلتا ہے کہ صدیق کے الفاظ میں وہ تاثیر, وہ طاقت اور وہ توجہ تھی کہ الفاظ منہ سے نکل رہے تھے, یقین قلب میں اتر رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ اہل بیت. حضرت عبداللہ بن عباس, بخاری کی حدیث, اور راوی ابن عباس وہ کہتے ہیں لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا النَّاسُ
من अबी बकर। सुभान अल्लाह। ऐसे लगता था कि सहाबा करام के जहन में ये आयत नहीं थी। जब सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ी, हुजूर के विसाल पर इस आयत को फिट किया, तमाम सहाबा को समझ आ गई कि आज इस आयत का मतलब हमारी समझ में आया। अन्नास का माना क्या होता है? लक अन्नासा, तमाम लोगों को उस वक्त खिड़कियां खुली जब सिद्दीक़ अकबर ने ये आयत पढ़ी। इसके तहत उलमा ने लिखा है कि इससे पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक तमाम हाजरीन में सबसे बड़ा आलिम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ा आलिम होने पर मैं दलाइल देता जा रहा। अल्लाह। एक और हदीस में आता है, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मुर्तद्दीन के खिलाफ सिद्दीक़ अकबर ने कार्रवाई की। अल्लाह। मुद्दयान नबुव्वत के खिलाफ, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ और देहाती मुर्तद्दीन के खिलाफ। सिद्दीक़ अकबर ने इनके खिलाफ तलवार उठाई। उधर एक लश्कर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद तैयार करके गए थे, उसामा बिन ज़ैद का लश्कर जंग मूता के शहीदों का बदला लेने के लिए। इन चारों महाजों पर सिद्दीक़ अकबर ने एट ए टाइम कार्रवाई शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और सहाबा कराम ने आके डिस्कशन की, फारूक आजम ने डिस्कस किया, मुतअद्दिद सहाबा ने आके बहस की। पीर मेहर अली शाह साहब लिखते हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा ने भी आके डिस्कस किया, बहस की। सिद्दीक़ अकबर ने सबको कायल कर लिया कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। सब ने तस्लीम किया कि बात बिल्कुल ठीक, मशवरे की बात थी ना। ये बात पीर मेहर अली शाह साहब ने तस्फिया के अंदर लिखी। सुभान अल्लाह। ये सबको कायल कर लेना। और बात क्या थी? जी। फरमाया जो बंदा नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ बोल रहे थे, जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, और हुजूर के ज़माने में एक रस्सी भी ज़कात में देता था तो मैं वसूल करूँगा, उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करूँगा जैसे नमाज के मुनकर के खिलाफ की जाती है। लोग पढ़ के आगे चले जाते हैं, लेकिन उस्तादों से हमने पढ़ा है, शारहीन ने लिखा है कि इसमें सिद्दीक़ अकबर की बहुत बड़ी फ़क़ाहत पोशीदा है। इसलिए कि कुरान में आता है अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, नमाज और ज़कात का हुक्म चूँकि कुरान में जगह जगह इकट्ठा मौजूद है, लिहाजा सिद्दीक़ अकबर ने जो हुक्म मुनकरे नमाज पर लगाया वही हुक्म मुनकरे ज़कात पर लगाया। ये फ़िक़ही मसला है, सिद्दीक़ अकबर की फ़क़ाहत है इसमें। गिनियो तो चोली छपाई हो। अल्लाह। बात क्या है? सिर्फ आलमियत सिद्दीक बयान कर रहा हूं। लोगों ने बड़े धोखे दिए हैं। सिद्दीक अकबर इस उम्मत में सबसे बड़े आलिम हैं। एक दो कोई टूटी फूटी बातें हमारे पास नहीं है। खुदा की कसम, अतका कुरान कहता है काना अबू बकर आलमना, बुखारी बोलती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मुसल्ला इमामत आलमियत की बिना पे हुजूर देते हैं, बुखारी मुस्लिम। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मौके पर वो जो आयत पढ़ते हैं लका अन्नन्नास लम यकूनू यअलमून, और मुर्तद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करते वक्त इतना बड़ा इल्मी नुक्ता उठाते हैं। और जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद फैसला देते हैं। सहाबा में इख्तिलाफ हुआ कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन मुबारक कहाँ होगी, तो सिद्दीक़ अकबर बोले। तिरमिज़ी में हदीस। और इमाम कुर्तुबी ने इसी आयत का दखलत मिन क़ब्ल रसूल, सूरत आल इमरान की आयत है, इसकी तफसीर में इमाम कुर्तुबी ने लिखा है जब सहाबा में इख्तिलाफ हुआ तो हत्ता क़ाल अल आलिम अल अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उस मौके पर आलिम अकबर बोला। यार लफ्ज पढ़, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो अच्छे किए अल आलिम अल अकबर, आलिम अकबर बोला कि समेतहु यकूल, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी महबूब को फरमाते हुए सुना है कि नबी जहां पर वफात पाते हैं वहीं पर दफन होते हैं। ये फैसला अबू बकर सिद्दीक ने किया था कि अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये है आपके साहब, इनका गुस्ल देना आपके जिम्मे है, क्योंकि गुस्ल देना अहले बैत की जिम्मेदारी होती है, घर वालों की जिम्मेदारी होती है। ये सारे फैसले सिद्दीक़ अकबर ने किए थे। आज लोग कहते हैं गुस्ल के वक्त कहाँ थे, गुस्ल का फैसला ही उन्होंने दिया था। अगर गुस्ल भी वो देते ना, इन्ना कहना जिलाओ जी हाँ लो, गुस्ल भी ना देने देता गया। अल्लाह अकबर।
اللہ تعالیٰ ہدایت. آمین. ایمان سے بتاؤ. ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں. یار بدگمانیوں کی حد ہو چکی. الزام لگائیں گے اے تو لفظ تھوڑا بولے, یہ تم نے القاب تھوڑے لگائے ہیں, یہ تم نے علیہ السلام نہیں آخیا, نہیں جی, جی جی. یہ تمہارا انداز ٹھیک نہیں تھا, یہ تم نے نعرہ نہیں لگایا ہے. ان باتوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں. میں دوستوں کو اللہ کا خوف دلاتے ہوئے سمجھاتا ہوں, خدا کے لیے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں نہیں کیجیے. اہل سنت کے خلاف اور اہل سنت کے مخالفین کے پاس بدگمانی کی دولت کے سوا اور نیت میں شک کرنے کے گند کے سوا اور کچھ نہیں. اور یار امام شامی, جی جی. ہم نے مفتی کسی نے فتویٰ لکھنا ہو نا تو شامی سے سجے کبھی ہونے نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے نا. امام شامی جن کے فتاوی کو رد المختار کہا جاتا ہے. رد المختار, میں خواب ہو رہا ہوں, خے نہ بنا رکھی بلا کہ تم نہ لینے نہیں ہوتا, اسی طرح کی بدگمان ہے. رد المختار, اس میں آپ لکھتے ہیں جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 552 ہے, 552, کتاب الوصایا ہے, جی جی. میراث کا چیپٹر. تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر باپ نہ ہو, دادا ہو, مرنے والے کا باپ نہ ہو, دادا موجود ہو تو دادے کو وہی حصہ ملے گا جو باپ کو ملتا ہے. دادا باپ ہوتا ہے, دادا باپ کی جگہ میراث پاتا ہے. یہ میرا ہماری سراجی وغیرہ میں مقاسمۃ الجد کے نام سے ایک پورا چیپٹر عنوان ہوتا ہے. اچھا, ادھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کہ دادا باپ کی طرح میراث پاتا ہے, یہ فیصلہ ابوبکر صدیق کا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ افضل الصحابہ و اعلمهم. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل بھی ہے اور سب سے بڑے عالم بھی ہیں. یہ اس امت میں سب سے بڑے عالم کا فیصلہ ہے. اللہ اکبر. اللہ. سونا پھر عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر.